अस्सलाम वालेकुम खबर तेरह प्रोग्राम बदला महाबे फरमा बादना हरमंगे मेरे प्रोग्राम खास को लाफमनी राज्य के सियासी मसलों फाहकुल बैकन तकदमी के तुरंग रैतु मजलिया सरकार को तेरेगा हिंगा मुदाबाय मशरूत का बाय मासिक तो मचाऊं मेरे प्रोग्राम बदलाना मेरे सामने एक और खास बेफक वड़ा योगते बेने बेने में सादा मत हम कुडो को तो फोन तो फना बदल करना I search and I try everything. Through the optical viewfinder, I control time. Remote live view shooting pulls me closer to people. Dual pixel CMOS AF brings still pictures to life. With moving pictures, I never miss a beat. The future is here. Canon, delighting you always. Bappa venu me hakata. Aharam venu me meeru raha. Hakata libide aguyo meeru kire. Golden burger. Emmanam ves kamada meeru kire. धन्यवाद और मैं मेरे मेहमान को तो बड़ा मिलने बेफल की रही तो मजली को पीपीएम के पार्लियामेंट ग्रुप का मेंबर है अधी रही तो मजली के किला दायरा मेंबर अधी आरिफ मरहबा शुक्रिया आरिफ और मैं रही तो मजली के हम छुट्टी दोस्तर अमी दोस्तर मेरे हैं बस मेंबर और मैं वेफेने हम एक मासिक के तो शामिल हो गए बात बिसर मजली के मासिक के तो था कुरियंग दावरों का मी हिंगाने का बिल्कुल मासिक के तो उतरेंगे मासिक के हम काम उसमें ज़काता बेकानून बेगंदान करने और मैं नदें ज़कात की ज़मानों से और मैं राज्य इस्लाम इस और मैं ना राज्य में दीनी में गोतुंग हम को मैं कुरंज है कम कवाती कुरे उमंग अन्ना कम ज़कात ने गुमा ज़कात बेहुमा ज़कात को गंदे तक है न मस मियादा हमें यार उस कानूनी गोतुंग मिका मट्टका वही कंत तक कानाल वाक़े ने दिन दीनी कम का कानून मिहा तना का हेदी फैनवस ने दिन अन्य जगह कम कम बे फॉर्म मिहा तना गाबुदस मुकरो है न मस ज़कात ने गुम कहा कंत तक की फैसा के बढ़ती मामला तक हिंगे कंत तक बात यदि मी दीन हेंगा तकातन को तफात को तक होना मुदल ज़काता फितर ज़काता दे ज़कात के बने गया हम इनका मिया मी कानूनी गोतुम मिका कुरिया गेंदे मुगादी मिका ज़कात देखो मुगे हिमालय फरात तक ज़कात मुदक्का फरात तक में दामद कुरे न गोता का ज़कात ने गुमट का को बात मिका वर्ग न कांत तक बोरे इनका कानूनी गोतुम मिका फुरे में फो तुम की को में मुहिम का में कमा देख पड़ानो की तो मैं फुरतु सवाल बताना हालाई बे ज़कात बे कानून के मुहिम को मैं को बता रही तुम मजलिस में मेरे गाय से तुम की तो देख पड़ानो बार शुक्रिया दावत दिव्यति फुरत धन्यवाद बेन मी नेंती कुरे भी सवाल के जवाब होगा अलोन्स का बोकुरा तो दीनी रुकुन तकिंग बहुरी फर्स्ट रुकुन एक तेरे इस्लाम दीनों के थिम्मना रुकुन ज़कात देखुम की दें अने बाकी हो रही रुकुन तो तेरे का मिही मैंने शहादत का दिकलिमा दुलों किया है तुम गबो को दें मी उन्ननी नमाज करो ज़कात दिनो रोदे हिफुं हज्जो दें रोदन हिफामी है कुछ तीदाल वाहें हज्जुन वामी है कुछ तीदाल वाहें नमाज नुकुरामी है कुछ हम तीदाल वाहें गानों ने हदा अदब देते ने अदिनूनी एकं कम गानों ने हिदिफेन नोट हदाफे बिजनेस ने एकम को मी ज़काता बे गानों ने हिदुमत टका बेनु फुलवेगे मी उड़े कम अलगोंडा लफा कुरेवेनी यदि अलगोंड मी बिलु नुस्तेके ये तो मी वज़ीरों के वाह फुलता खबर तो को ज़रिया हैं यदि अलगोंडा मी हम लिबेनी यार नूनी फेन्ननी नूनी अडुइवेनी वज़ीरों के वाह फुल के विदालवनी मी बिलु अदी होती ड्राफ्ट कुरुमगे मरहदागे एक फरात तक मी बिलु दक्का मी बिलु घुरी कंत तक बेहेगो तो मशवरा को मीथी हरुदना को वान इच्छक हिदुमत तक मशवरा तक कुरुमुन्ने दनी दें तीदालवी ज़काता बेहे बिलंग उतुं को महंग उन्नन जहे कम फेने है अलोन्स का बोकुरा
ಫಟ್ಟಮ ಜದ್ವಾನ್ ವಿದಾಳ ವೆಜ್ಜೆ ಮಿ ಫಾಸಾ ಹಿಮಿನೆ ಕಮಿಕೆ ಇಂಗೆ ತೋ ಮಿಹಾರೋ ಮಿ ಮಿಸಾಲಕ ರೋದ ಹಿಫುಮುಗೆ ಕಂತವುಗೆ ಎಹೆಂ ಮೀಹಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಕುರುಮೆನ್ ಹುರಿ ಕಮೆನ್ ನೋಗೆ ಕಿ ಹಮ ಸೀದಾ ಎಮೀಹಾಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದೆಮೆದು ಗೊಂಡಕಮೆ ರೋದ ಹಿಫುಮಕಿ ಹಮ ಹಜ್ಜುಮಕಿ ಸೆ ಕಾಲಕಮೆ ದೆನ್ ನಮಾಜ್ ಕುರುಮಕಿ ಸೇಗೆ ಕಮೆ ಎಹೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹೆಗೆ ಹಿಮೆನು ಮೆನ್ ನುವಾ ಕಂತತ್ತ ಹಮ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎ ಇನ್ಸಾನಕ ದೇತೆರೆ ಎಹೆನ್ನಮಸ್ ಮಿ ಝಕಾತ್ ದೆಕ್ಕುಮುಗ ಮಿ ಒನ್ನನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನುಗ ಉಮ್ಮೆನ್ನ ಹಮ ಜಮಾನ ಸುರೆ ಮಿ ಫಫುತ್ತಕು ಮಿಸ್ ಫೆನ್ನ ಮಿಹುನನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನುಗೆ ಝಕಾತ್ ದಕ್ಕಂ ಲಾಜಿಮ್ ವಾಜಿಬ್ ಫಿತುರ್ ಝಕಾತ ಮೊದಲು ಝಕಾ ಏಕಮ ಝಕಾತ್ ಹವಾಲು ಮಿ ಕುರಂಜೆನಿ ಎಹೆ ಬಯಕ ದೌಲತ ಎಹೆ ಹವಾಲ್ ಕುರಾರ್ ದೌಲತುಂ ಎ ಹವಾಲು ವಾ ಇರುಗ ei fasa kama vefa mudala vefa e zakat nege bawettaken be hore echihi belehettuma genguluma behuma mi huriha kamaka ham alondas fene gaanune gotumaki ham muhimmu kame ingeto mizamanu gadi andu ama dem mikala gaanune duniya gevves taako ebetto balada eruga almen ekkurei furi malumatu ham emme warugada islami qawmtakuge behuri saudi arabia kuwait bahrain sudan qatar malaysia pakistan mi gawmtakuge miharwes zakata behe gaanun ebehuri ehme gaanun ngawmakon ehme ho jilum wanje kame miyako nuwen nen hagigata alona hiwa gotuga mi gaanun naima ituru rakkade milibe alon misal ka zakat mi dakkani algonuge zakatu gotuga alonu dakka faasa wani kihinetto eya eba khiyanat terveto noni eti haggu farata wasilu veto jagin kurumattaka rangalu onigandege teren diumaki ama algondu sama ama beenu kame e onigandu mi annani kihinetto dembalala gaanune giteren to annani gawade giteren to annani eiden mi ufide suwale kaanun gabbu kuragato hama gaanune gotumaki ama rangalu adi muhimmu kame algondu ge nazaru तो मिहा तण राज्य का मी जका तुगे मुआमला तनु तो जका नेगुमा जका बेहुमा मी कत्त हिंगा गोसवा गोतब्बा दारो दें आम गोतगल में फितुर जका वरगिना ददे के बाय खमा केउगे जहिगे गोस दक्का तंग बफेने हनमस मुदल जका हा आम कौन में मुदल जका नेगे निकी ने तो कोंबे तो मुदल जका दक्कनी मी मालूमात में आम को हम गामस बफेने किहा वरगे हारुतना उसूल मी zakat negum gonot adi zakat behum kan tattawga mifada gaanun awmu mi ekulawa devige daanakam dekodana alon rabbu kurani kahada nizame qanuni nizame gaim kurawuni miharu sonna nizam goheke danwani kiyenu demme jadwan fahakura fitur zakat mi dakka ayruga wara alumena fene zakat dakkumattaka gosmi hunti betana zakat bahana usulutake gawahaka sive den fitur zakata ki hagigatuga waki wagutaku dakkan jehechkama wati mi hun kiujigen gosse tibenjeheni ei ane fitur eid duwa hoge eid namadan irumuge kurin ilmu verin mi vidalwani adi ege vihas awahaka dekkume mige rangalu hewe gotaki ehen kam wati awahad dekkumattaka inna emmastu hoge muddatuge terega dekkumattaka mi hun kiuhadagen gosse tibenjeheni ekam mi fit mudal zakata ki waki duwahaku dakkan jehe echenno e mudal zakat nerenjehe wagut hamami ei misalaka jadwan tv farveri ka vijje jadwanuge mudal zakat nerenjehe muddat hamwaduha ki february 3 ka vedane ko on nerenjehe duha ki april mahogan noye ka vedane ei hen onna kamaka wati waki wagut ekkan telephone kamaka has wagut ekkan telephone kamaka nuwati ve nufennani gamres mi arumena libe malumatuhum islamic minister ge devwa dakwa wahak furta ho tereng arumena libe malumatu ge adiga kama vejjiya mihar zakat mudal zakat nere mi hunge adadu gina mudal zakat ge goto dawlata hawala kura faasa ge adadu gina ehem wi mai helun terikan ituru gen wakam ekama arun mi gabo kurani den adi mudal zakat dekku mugaga sama gaanuni mihar usulen onnani tadetto mihar sama dakkan jehe adadaka dakkana gotaka e dakka echi sahadana gotaka ei usule e nuliya wen usule ka vedan nuniya gawada kun lifa usule ka ves vedan mihar mi idare beno mattaka yamas islam dinu ge shariatu onnani ha ei almenaka badal kurevene echenu shariatu e haggu wa faratan e du qur'an gotek kanalun ei gawada kun hadale vidan usulen hadale vidane shariatu berun wa ha hinde kolmenna e kure vidan kantata mi sheikh minister shahim ge wa fulgon alondo ham fa ha kollam beno mi fan fa kurwa fe mi islami shariatu berun qura shariatu ge huriha kantata ke du kolla fada gaanu ne nune
ඒ ශරීයතුගේ ඒ ශරීය නිසාමගේ තෙරෙන් නෝනි ශරීය ගොතුන් ඒ ඔන්නජේ හැමත බේරුන් වාහෙ හැමතකුම් බේරුන් වාහෙන් හදා ගානුනේ කේමි යන්නේ ගලොන් ගබෝ කුරාගතු ගහම zakat dakka mihunna itubare mige sababun libe eggotuka vesmiki mehemmi ko hasfogen ulenje kamennu igeta alunga bolu ko hada majliyoga ami kuriyan e dawru gori bay masikata hoterge baru waram muhimu biyetake vesamata yar hofa dawru feshma ki gami masike hinga ganna panum na beleven chutti dier waram muhimu masikata ke hama feshmuge magmati gwan kinato kuriyan e dawru tayar mugutum ppm ge parliamentary group member ko bato ami Vishnu huri gotake adi dawru feshma ki kom masikata ke to me avaha feshigen dana ko beleven emme avaha feshigen dana masikata ka malun mihara sama mifaha korena ganun lugubat මියන් ඒප්‍රිල් මහක තේරවන දෝහ වුජූදන් අන්නාන ඒගේ හිඟෑ ගන්නාන ඒ ගානුන ලුගුබත් වුජූදන් අවමුගේ සබබුන් එහෙනිහෙන් ගානුනතක ගෙන්නන්ජේ කුදි කුදි බදල්තන් හුන්නාන ඒ බහුරිකම ඇටර්නි ජනරල් සෙබ විදාලවේ ඒ බදල්ත kuge islahata viha savaka fonuwa devwana ko anifan vidalu ehmema emasakke wana wara bodu masakkataka wara halui kon nimmanche masakkataka mihar hori gaanunta gaanun luguba tawmuge sababun mihar hori gaanunta ki valid noon echi noni sahhanum baabe anota mi gaanun luguba ta fushuwer men hunna komme gaanun jeen islah kurami alonka adatta kenne attorney general sadi fahagen nokura ennames එමසක්කත වාන වරබොඩු මසක්කතක දෙන් අලුමෙන්න කං කුරාන ගොතකි ppm මිහාතනවස් කං කොෆොන්නාන ගොතකි අලුමෙන හිසාබන් අන්න බිල වීහාවස් අවහ මසක්ක නිම්මා කොමිටිය ෆොනවා තලමුගේ බහුස්ගේ මරහලා වීහාවස් කුරුකොෆ අලුමෙන් බයි බිලුතකු ගහුන්නාන පාටිගේ එම්මෙන්න එලිබේ වගොතු පාටි එම්මෙන්නගේ වර බහාලමුගේ බදලු හැම අලුමෙන් හාස්ස කුරා දෙති මීහක ඒකම ඒ බිලු හවාල වාහක දෙකු මිදෙන්නේ hawal kolla flow ge libe wagut hawal ko fidenti mi bah ko nudakkan hama halui kurmattaka ehen hadane hen party tag be funu saddawan e gota ngalum mihatana hama kan ko fe gota masay qur'ana wi ha sabaka mi anna biluta bahus gamar holani ma committee fonwa committee ndenge ekkuram wanje malumat ekkuram fahu mi tajriba karun ge tajriba ga aliga e be fon hama liumunna adi committee wadam wis e tajriba karun ge lafa devwana e lafa ge devwa lafa ge aliga hama wiha sabaka nimma committee report majlu ga talom ngai malum hama wiha sabaka ngete nimmadinu malum amazaki mihatana kankurani wesse हम नमे रैतु मध्य हम गामस में आशार रैतु मध्य फुरतम हमें दौर बादादार वर बोडते मासिकते के वर आवस पुस्तक वर मुद्दते के तेरे गनि में गोसो वाक फा को दंजे हमने हम फा करवे खास करे सियामिन को सरकार में आफहु रैतु मध्य को निम्मा मुहिम गानु तनवता रैतु मध्य हम कम फास को फिकम बाणम तस्ते कुरमट्ट का मागिन वगुते के मन फानु न गवा हम तस्ते कुर मा के एकम रईस जमहूरिया के हाइसी रैतु मध्य फास करो मा के रईस जमहूरिया के से तो तस्ते कुर मा कुर वंजे हुरिया के हम वरंग आवस वरंग अवह कुरबाता हमने फेने एगोत रैतु मजली को मासिकते बस खास को पीपीएम के पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेजॉरिटी आईकी का मजली को मासिकते कुरिया दा मी वर आवस का मी दिया दावर हमने फा कर लेकिन तो कुरिया दावर का मासिकते का मी और में हम मी को तो फेने गंदान आदि कुरिया दावर के भुरु तो बे फुल बेन फुल आ मी मिदने मी वेतो दि दावर का एससीजेड के कानून पद बोडते कानून तक सरकार वर बोडा आवस कुरबं वर बोडा वी हैव आवाह का मासिक कुरबं तरगी मशरूत या गुल फोर कम का बात कुरिया दावर किन तो मी मंजर हमने फेने गंदान alon hab gabo ko demmes dani yo tasha inge to ehen danje sabab tabare alon me kama ne kamfase kolla wa biluta fonwana ne kiyanu sarukaro fonwa biluta sarukaro fonwa wani be fon hadda rabba or dirasa takin hadda alon men na hisab den anika fonwa wae midenne e marhala terega salmenna hisabun awmuga terega awma hameya vesadi ege kuri mi drafting stages gas gina faharan almenna ekahala bodati bilitahuge maulumat midani hama service gadiru me dibemu ei sarukara tamsil kura mi hu kaman almen mazlih wa tamsil kura sarukar tamsil kura mi hu kama bati almenna maulumat libemundani ehmema abadi wese bila behegoton almenna tibeveni wahaka dekevi ehmema
يعني سرقارم فنوا بيله فنو ما فهو أرغون من بحوس كمروه لاجس هما بيلو أنير سالمنا هنا نيجا معلومات ليبي أرغمنا حساب أنير then drafting stage جوجا باي كهذا بيلو تا هم أرغمنا هوريها معلومات بس أرغمنجة كما غلون هنا كوميتي تا كوجا بيفون نخاصة كو مثالا كي اقتصادي كوميتي كبيفون نخسيزدا به هوريها معلومات أبدو مليبه منديه then مولي بيلو draft ko nimunima anek alomge parliamentary group ge emmennan ebilu wazili han awmuge kurim bes alommennan oti ebila be huriha malumat libifa nen ehme ane stages ta we has kuruko diumatta ka alommenna hisab din tawlomman ayima alom waha dakkam beelum mi ko ebila waha dakkam beelum mi ko dakkawan ekam ginami hu ebila behe gotun alomenge fushon sarukaruge fushon evves kahala nutanavaskam nuwata eha higgama nun kamen horejja drafting stage gonna alomenge faratum bunei nuni bunefa ehme talommen ganne alommen nujehna ma badalta ki genna den gonnani e bilaka behegot den tibbe party takuge befulu nuwata den mazlihu baaki tibbe befulu ge wahak fulutak aammu gote gonnani e befulu na visni wadanwa acce visni wadanwa gotaka talomuga haama kurevima e hama mazlihuge hensaduga liyamun yawmiyaga liyamundan den e yawmiyas beenon kurana committee by fahar by committee takuge talumugo dakwa wahak furtabes committee ga beenon fu kurawan den ganeka hama e committee ga tibbawane ta henihim party ga beefun mis den committee ga wes e beefun vidalwa wahakata kurabwas walta hu jawab hodumattaka adi almen party ga mihakos itorus ware kofiya ege jawab hodumattaka e kama behe beefun gennawan misalaka zedga biluga wahaka fettewima e biluga dirasa kurmuga marhalaga hama e kama behe wuzara ga befun trade ministry ga befun economic development ministry ga befun wadanwa e befun majlihu member ge huri has wala ka jawab dedi den ege torun e bila behe gotun ituru malumat hodumattaka hama monetary authority na den fasa ya golon huri ha farata ku lafa hodi customs on hodi mira in hodi engo se kama golon huri ha farata ge lafa ya mashwara hodan ehme argun mennan hunnani midennevi malumat kol fiyawa committee ge beenon ega level gan uni committee marohalage yanna malumat kol fiyawa almenna ma kurin hunnani mi kama golon hunna malumat libifu kama bative eha awaswegen edani almen fosun waha dakkan je mi hunga waha kata maduma almen kuran hunna suwalu stage go madum ge sabun awaswani ehi mihatana almen tidal wara baawar bilitake almen fast kofin anika fast kurata hama magena wagutan nunanga raisul jumhuriya se tasdiq kurabmes emanik faano se ha wagutan nunangawani mi process ma kurin hinga fonna tive etani general galafaya mi kama golon huri ha expert unge lafa hunnani kuri bag almen hodi kama vati we ha lastaka nuko emanik faano se ma tasdiq kurabani salonda yagin kuriyen wetaga singani wese almen namme raitu majlihu masakata kafa raitu majlihu magamas majority party goto kamyogotu meti ppm almen ppm fenigen dani ppm ge wa dakar mi rajya ga multi party system tarafegen ufedigen media siyasi party taka adi siyasi party to harakat taka koriyaramunga member badala kamwana hum gamas taarihuga liyavigen dana kannege ppm ki emme කාමියාබ පාටේ ගොතක දෙහම ගෑමස් මේ නිසාම ගතරේක එම්මේ ගින කන්තත්ත කාමියාබ කමායකීග हासिल करे पार्टी हम गामस पीपीएम बेगन दान उफेदिगे मागिन दोस्तकनवे वर बड़त इंतखाब तक कामयाब को मेद वेरिकन कुरा पार्टी को तो कदरे तो मजलिस को मेजॉरिटी पार्टी को तो पीपीएम योते आदि पीपीएम के लीडरशिप बदा को वाणम पीपीएम के रईस को तो कमी उन्नवी राज्य का सियासी मसला होगा फाह को लेवेने एमए फुन्ना बुस एस सियासी तजुर्बा कारो को तो हम फाह को लंजे मिया एक हम पीपीएम मी कामयाब तक हासिल को गेम वेरिकन हिंगा मुंदारो इदिकोल पार्टी एबतु हुमत कोरव राज्य के डेमोक्रेसी वर बड़ फात दाकम तकुरारो को फाकं एस इदिकोल पार्टी के प्रतम मन इविगेंदा वाहक तके मी वेरिकम के बारुत पीपीएम नो त पीपीएम के सरकार को तेरे मा बड़ा दाका कहला दाकम के शाकवा तंगे बेफुंगे बकुरा बहन में मा इंतखाब तके कामयाब को गें कंग और हम कुनेस में फाह को किन तो पीपीएम के पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेंबर के सथ पीपीएम उफेदो मुग सदेगे कुरिंग इदिकोल पार्टी के मेंबर के गोतुगा मी वर हरकत मेंबर गोतुगा गिन मसिकते कुर बि बेफड़ के हैसियत मी मंजर किन तो सिफा कुरबनी कीवेगन तो इदिकोल पार्टी के गोतंगे तुहमत कुरबन
ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಂಗೆ ವಡ ನಗಣ್ಣವಾತಿ ಇಂಗೆ ತುಮಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಂಗೆ ವಡ ನವಾ ನಮ ಗಬೂಫು ಕುರಬಂ ವಾಣ ಮಿಸಾಲಕ ಮಜ್ಲಿಸ್ ತೆರೆಗ ಅಳುಮೆ ಮಿಕುರಾ ಕಂಕಮುಗೆ ಸಳುಮೆನ್ ಬೇಣು ಗೊತ ಮಿಬಿಲು ಫಾಸ್ವನಿ ರಜ್ಜಿತು ಅಳುಮೆನ್ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ದೀಫೋತಿ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಗಣ್ಣ ಗೊತಕಿ එම ගින මිහුන් එබ්බස්වා ගොතෙන් ඊළඟට ඔක්කම බලන ඒ ඩෙමොක්‍රසි එක ඉංගේත මිසාලක ඔන්මෙන් තිම්මිහුන් තිබිය දෙමිහුන් බේරුන් ගොතන් නිමේනි ඒ ඩෙමොක්‍රසි එහෙම වීම ඉදිකොල් ෆරාත්තකුන් ති කුරබවා තුහමතු ගණන් එවස් පුරදන මිසාලක රජිතුන් මජ්ලිහුන් ගානූන ගෙන බදලකුන් ෆියවා නූනියා රජිතුන් මජ්ලිහුන් වකි ගොතකු කණ්ඩ එලි නිම්මි කමෙ ගේ බේරුන් කමෙ ගෝස්කෝ කමෙ වෙෆයි බෙත්තෝ සවාල් කුරංජේ සරකාරම් කුරවණි ගානෝම බේරුගතෝ කම ඒ කුරවංජේ සවාලකි කුරීග ඒ තුමත් කුරවවා බේෆොන් කන් කුරවවා ෆ්‍රීකි එහෙන නෝනේ ගේ ඒ තුමත් කුරවවා බේෆොන් විදාල තිමන ගානෝ නවතස් නැතස් කන් කුරාන බේරුන් ගොතකෂ තිමන්න එවැනි මිහක හයර කුරාන මේ කුරංජි ජහම් විදාල කුරවවේ ඉංගේත තිබන්න උලේනි ෂාටුම් බේරුගේ විදාල එකමකු එනේ එබේෆුලම් මියද නොකුම ඩෙමොක්‍රසියේ කියාගම් වාදකින් තංකොල හුතුරු බඩෝ ඉංගේ තවම මෙහෙම මා බඩෝ කාලේ වෙස් මිලන් නැති සවාල් කුරෙව්වි මේක ජවාබෙන් ඉබ දෙන්ජේ එන්නුන්න මලෝ මා බඩෝ කන් අලාදාකස් බෑනු අඩතක නූනේ කී හගීගතෝ මිසරුකාරු අලොන් මිස්වා කරණි එබ කුරව්වාතෝයේ ගානුමුනි ඉමුගේ බේරු එව්වෙස් කන ගානුමුග ලියෆෙක් ගොත ඛිලාෆන් එව්වෙස් කම ගානු නසාසියා ඛිලාෆන් එව්වෙස් කම කුරව්වා ෆියා දෙන් විදාලම ව්‍යාගෝහෙ එකම ගානුනුගේ තෙරෙන් කම කුරීම මා බාවර ಭಾರತක එලිබෙනිය බාර අලුමන අලුම අමිල්ල කන්න ගෑන් උලේ චන්නු මේක ඉංගේත ති ෆාහ කුරෙන් අලුමගේ මේ පාටි වර බොඩති මසක්කෙතක කොග්ගෙ මේ දිවේ රජිතුන්ගේ හග්ගෝග වර බොඩති කුර්බානී තක වෙගේ මේ පාටි වුජූදක් ගෙනවනි ස්පුරතම වුජූදක් ගෙනවනි අලුමෙන් පාටි බලාගතුන් දෙම්මෙති විදාල ෆාහ කුරවි අලුමෙන් باور انتخاب تك كامياب كوريج بي بي ما دين هم ايج ام بدو ان اصلكي فاتي فاه كوريج هين ارمنگه پارٹي رئيس الاستاذ محمد عبد القيوم كي ميراجه ديونه نفد بدتي كامياب تك ديوه رجيتون نටක හොද්දවා දෙවවා ෆුල් බැල මනික් ෆානගේ අමිල්ල ෆුල් මාබඩ නෝ එවස් කමන්නේ වෙෆේ අල්ගොන් මනගේ දිවෙහි ලොබ්වති රජිතුන්ගේ හග්ගෝගේ එමනික් ෆානගේ සරකාරුන් තිරි සහර දුව ඒ කුරෙවි මසක්කතුගේ ෆෝනි නතිජා අලුම මියදු ෆෝනි මීරු කොන් අලුම ලිබමුම් බිද ලිබි ගන්නම මිදනි ඒගේ බදලෙක්ගේ ගොතුග මනික් ෆාන දිවෙ රජිතුන් කුරා ඉතබාරගේ ගොතුග බොඩුකමුන් අලුම මෙන්න පීපීඑම් බඩති කාමියාවි තකේ ලිබිගම් මිදි මියදු අලුන හැම ෆාහ කුරම් බේන අලුම මෙර හඳාම් මෙස්ති ජිකිතන් ඉන්තිහාබ් කමෙන් අලුම වාද කො ෆේ ගෑක් ගන්න කොනතිරි ඉන්තිහාබ් අලුම තේවිස් ඉන්තිහාබ් කන්නේ කාමියාබ් පුරෙවි පීපීඑම් ග නමුග වාද කොග්ගේ එහෙම ඒ රජිතුන් අලුමන කුරා ඉතුබා දැන් රජිතුන් මජ්ලිහුගේ මෙජොරිටි වෙස් ලිබුනි අලුම මෙන්න හැම දිවෙ රජිතුන් දෙවිංග අලුම මෙන්නක අමිල්ල බාරෙම බේන රජිතුන් බාරු දෙවවානිස් ඒ බාරුගේ අලුම මේ බේන කුරණි හැම ඩෙමොක්‍රසියගේ බුනා උසූල දුනියගේ කොම්මෙතනෙගස් ඩෙමොක්‍රසිය කියගේ අඟ මිහුළුවා හුරිහා බේෆොනස් ගබෝෆ් කුරවන් ජීවඩන්නවානේ ගේතෝ वोट लान थिबे मिहुगे अगलबियतुन कं तन्निम्मने मजलिहुगे स्कं हिंगनी मजलिहु नोन्न अन वोट नुनग एव्वस कमेन निम्माफे यमे मजलिहुन कमे कुरियसदि गाणुने हेदियस कुरिहाच फास्वाणी गाणु नसासी गनुनी गाणु तकु मजलिहु गवादुगे बुना मिंवर मोत मिं गंड वोट हम वीम इंगेतो देन गाणु नसासिम बेरम मिसरकारो एव्वस कमे कुरे तो सवाल कुरे අල්ගොනුගේ නසරුගේ එවස් කම අල්ගොන් මෙන්න ගිගේ දිවෙ රජතුන්ගේ කුරිමතිය ගාලම අබදුස් වකාලත් කුරම් මෙදනි ගානු නසසින් බේරුගේ එවස් කම අල්ගොන් මෙන්න කුරාන අල්ගොන් ගිගේ අධියෙන් එවස් කම අල්ගොන් මෙන්න නෝන්නන කොෆේ දෙන් අල්ගොන් නේගි හලවනක හියන්නෝ එවස් කම හිඟා හෙන මිදෙන්නේවි ගානු නසසින් බේරු කමෙන් හිඟන්ජ එම්එම්එස් තෙද වාහකතස් දක්කානත රයිස් නෂීද් වෙරිකම ගොන්න වෙර නුෆානෝ හැම ගානු නසසින් බේරු කුරෙවි හුරිහා කම වාහක දෙක්කි මිහු අල්ගොන් මෙන්න කීස් වාහක කොල්ලන් හැම එමනික් ෆාන ෆාලක විදාලව කුරවවාෆරි කන්දත්ත මේ තිබුණගේ පාටිගේ මේහුන්න නූ මෙහෙ මේහුන්න තිබුණ කුලි දක්කා එහෙන්න විදාල නුවෙන රයිසුල් ජම්හූරියක් හුන්න මීහක රයිසුල් ජම්හූරියක් කුවාගව සොන්නාන හුරිහා රජිතුන හැම කම් එකු වෙරිකන් කොද්දේනමෙ දැන් අඩේ
हम ती सुवाल तंकोले दिगु जवाब करने में देवन इहन नवे पुरुको दन्न में जालो में दक्का वाह के मा वडक हैराने नुवे ए अबदि से काल वाह पुर दक्का बेफले कम वाती दें ओती अळमें ए एवस का झीलम में तनुवे एवस झीलम अळमें अळाला का सगी गतो बेड में नुवे ए वे हुरिहा वाह के दक्का बेफलु न इंगे वडानो सॉरी माफ करो वात दिवे रजितो ने इंगे वडानो ने निफाना की क्या वरे बेफले අර ප්‍රාණමී තංගරනේ මේ ආල්මන්න මේ රයිස් යාමින් වෙරකම ඔමාකික ගාමුගේ මස්ර වර බොඩ බදල් වගෙන්දී ආල්මන්ගේ තෙරෙන් හැම ගීන අදද බයකු හැම මිහාර සබ ෆාහ කරවා ගීන බයකු හැම හීකුර ගොත වර බොඩ ඛිලාෆ ගාමුක මස්ර අමාම් වෙගෙන් ගජ්ජාද මේකේ තුරුම් රයිස් के सीधा शख्सियत सालमेन गे तेरෙන් ගීන බයකු වාහක දෙක ගොත කන්නු ආල්මන්න ෆෙනිගෙන් දනි खासको रईस नशीद को वेरिकम आलमेन में फाहूं देख वेरिकम का फेनिक देख फो नयाब रईस मी कानूनी हम तक मती दोस्त को वेरिकम पूरा भी कम आलमेन रईस नशीद को वेरिकम फेनिक दे रईस नशीदा रईस यामीना मी दे रईस आलमेन मी आला बदादार रईस यामीन आलमेन फेनिक दनी मी කොම්මෙ කම්මෙ සරුකාරන් කුරා කොම්මෙ කම්මෙ බස්ෆෝල් විදාල නුවා බේෆ්ල ගොතුක එන්නමස් රයිස් දුමුර හකයිසතොම් බෑර් වඩන් වජේ මුහිම් ගින රස්මියාතෝ ගම බෑර් වඩන් මාදමාරස වෙකන්නගේ මුහිම් බොඩ රස්මියාත එන්නමස් රයිස් මි ඉදිකොල් ෆරාත්තකුන් දක්කා වාහක පෘතක රද්දු නුදෙව්වා තිනුත ඉදිකොල් ෆරාත්තකුන් මි දක්කා කොම්මෙ වාහක නොත ගවමුක සියාසි මස්රහුග මියන් එඹුර කොම්මෙ වාහකක ජවාබ් නුදෙව්වාති ඒගේ බාදලු ගනුවත එකමුගේ නාජාස් ෆාදා අරුන් හිතංගරනි නුනග බාය සියාසි ඉදිකොල් ෆරාත්තකුම් අරුන් මෙ මිදන්නේ අරුන් මෙන්න ඉදිකොල් මේ ඉස් ලීඩර් ගොතුක මිහාල් මිෆෙන් රයිස් නෂීද් වර ගිනෆාරු රයිස් යාමිනුගේ සියාස් මේ රයිස් යාමිනුගේ සිහි හාල් කොලා බේ ගොතු වර බොඩයිබ වාහක් ෆෘ දක්වා අරුන් මෙන්න සෝෂල් මීඩියා බදාදකම් ගනු සිදුකොල් පාටිගේ මස්ලාතොන්න ගින බයකෝ අබදස් රයිස් යාමිනුගේ සිහි හාල් කොලා බේ ගොතුම් बड़े सुवाल मुफद्दवा रईस सो जुमहूरिया मगा अदा कुरबुमा मी नुकुड़दुम तेरिकं हुरी कमुगे वाहक तकस दक्वा मी हिसाब मी वाहक ते बगेंदा එන්නමස් රයිස් ජුම්හුරියා හම අදිස් විකමා බෙගොතු මාබඩ වාහක් ෆල විදාලන්වේ රයිස් ජුම්හුරියා මගාම අදානු කුරවි ජහලතක කන්දත කුරංජේන ගොයි ගානුන සාසික ඒ බොයි බුණදී එන්නමස් මිහාලතු මෙම එක්කමුගේ වෙනමස් වරබොඩ මිවාහක බෙයිදිකොල් ෆරාත්ත කොන්දකවා කිවෙගන්තෝ සරකාරු හිඟ පාටි මෙසදි සරකාරු මෙස් මිවාහක යන් එහා බඩ ජවාබ නුදෙවන්න ඒ කාල වාහක ජවාබ් දෙන්න ජෙහෙන් කම කුරාන වගොතෙන්නුවාන इंगेतो रईसुल जुम्हूरिया का हुन्नवा बेफुलक हकीकतुग कानूनी वाजिब अदा करवा फ सर्विस कटीर वजीफा की इंगेतो दिवे रजितुंगे इत बैवर रजितुंगे हग्गु हवाले हुन्न बेफुले रईसुल जुम्हूरिया की इमनिक फान मिहिन जे कोम्मे इवे कोम्मे अडक रद्द दे मुळि मारे तेरेग नोनी मुळि राज्यग दुवम वेज्जे कइतुर कम कुरान वगुतन नोन रईसुल जुम्हूरिया दे तेरेग दक्वा वाहक फुलतक रईस यामिल देवा रद्दकी अबदुस रईस यामिल विदालवान कैंपेन तेरेग विदालवान तिमम मनिक फान मी वाद कुरनी की वकी मीह कायन नोने तिमम मनिक फान मी वाद कुरनी मी राज्यग हुरी मसलतकाय एगोतु तिदक्वा वाहक फुलत होगे रद्दकी जवाबकी रईस यामिल मी राज्यग सर्विस कडीरु करंट यगिन खोद्दिव्वा राज्य करंट दतिवे हुरी रडश जनरेटर तक हैची फोन में एकं कुरव्वा राज्य का बेस परवा नुलिबे रडश राज्य तेरे दूर रडश तिबि राज्य तोन बेस परवा लिबे इंतजाम हम मजसा देनी बेस एबलिबे रशुगति बेगे मिहार अलोंड यगिन अड्डियन वर्ष तो नोदिय रशग हम बेस फिहार अलबवा देव्वा देन फसास रुफिया देवाण में रईसामिन विदालवी फस्तोस फसारवी मी हुन एति दनी दे लिबेमु देन मी हुस्नुआ आसंदे विदालवी वाउद एति वाउद एति फुदिफा इराद कोरबिया मी राज्य हम बडति बरित जीवति बि कुरीग अमिल्ला खरदुगे कं कुरे हालतु गति बि एम्मन्न मियद बेस फरवा दनी कुरेम एंगहर दोस्तेरेग वर बावर कंत तके कुरवा मादम अरे अनेक बोडु हफ्ला मी ओन्ननि की कोर बोहिया वहिकम दतिकन लिबिफ्ति मी हुन्न बोहिया वहिकम फोरो कोदिन मटक हुळमारेग देवना फेस गे मसक्केंग फशन मिकाल कितम मिकम देन रईसुल जुम्हूरिया एकम हुन्नवा बेफुळेगे वाजिब अदा कुरेवेतो नुकुरेवेतो सुवाल कुरान दिवे रजितो कुरन जेहे वेस्मे एकमको हम नुकुमे मिहिन हम मियदु कोचे के इंगेवाने मेन्न मियदु रईसुल जुम्हूरिया फरिकुळ वेची इंगेवान रईसुल जुम्हूरिया मियदु तुरुकुरवा लिबास कोलत होद्दवा फरि कोंता कुंतो इंगेवान इस्तिरि कुरवितो इंगेवान मीकी बेकार वाहके इंगेतो रईसुल जुम्हूरिया सिखी हालत को सिखी हालत तन नुदे नमके रईसुल जुम्हूरिया के वेरिकम को हुन्ने वेरिकम वाजिब त फुरिहम अदा वेतो बलंजे वाजिब त अदा वा खम वेजिया
ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಕುರವ್ವನ್ ಜಿಹಿವಡಾನ್ನವ ಕಂತತ್ತ ಎಬ ಕುರವ್ವ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಅನೆಕ್ ಫಾಣ ಕುರವ್ವನ್ ಜಿಹಿವಡಾನ್ನ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ನುಕೊಶೆ ನೋತ ನುವೆಫೆಡ್ಡೆ එහෙන් කම වෙජ්ජ අලුන් මෙන් හැම කොම්මේ ඉන්සානකේස් ඩොක්ටර්ස් දක්කන්ජ දක්කා කොම්මේ ෆාර කොනෝනේ ඩොක්ටර් වඩන්නවා කොම්මේ ෆාර රාජ්‍යම් බේර වඩන්නවා කොම්මේ ෆාර ප්‍රයිවට් දතුරෙක් කම වෙජ්ජිය රයිසුල් ජුම්හූරි අලුන් නයිගිගෙන් මිදන්නවා රයිසුල් ජුම්හූරි අද්දෝයාමින අද්දෝකයුම් ප්‍රයිවට් කියාෆේ වඩන්නවා දතුරෙක් එව්වස් හරදේ දවලත කුන්න කරවවා එංගේ ඇති මිදන්නවනේ ඒ අරිහ වඩන්නවා සිකියුරිටි එක හරදෝස් කරවවනි එබැහුන්නගේ හිඟා හරදෝස් කරවවනි ප්‍රයිවට් කම වෙජ්ජිය අද්දෝයාමින රයිසුල් ජුම්හූරි අද්දෝයාමින අද්දෝකයුම් අමිල්ල හරදු ඒතෝ එහෙම වීම ඒ ප්‍රයිවට් දතුරත හුගා ඒ වඩන්නවා වඩාතු කොන්තා කොන් හොටෙල් එකතෝ හුන්නේ නෝනියා ಕೋಚಿತೋ ಫರಿಕುಳ ಅಲ್ಮನ ಇಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಜೇನ ದಿಹರಜಿತು ನೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಜೇನ ಏಯ್ ಎವ್ವಸ್ ರೈಸ್ ಜುಮರ ವಕಿ ಅಬ್ದ ಯಾಮಿನ ಉದ್ದ ಕಯ್ಯುಂ ಗೆ ವಾಹಕೆನ್ನು ಎಹೆಂ ಎವ್ವಸ್ ರೈಸ್ ಮಿರಾಜ್ಗೆ ರೈಸ್ ಕಂ ಕುರೆ ವಿನೋನಿ ದೆಂ ಕುರಿಯ ಪುರ ವಾಣ ಬೇಫಳಂಗೆ ತೆರೆಗಸ್ ಅಲ್ಮನ ಬೆಹೆ ಕಮನ್ ನೂಮಿಕಿ ಅಲ್ಮನ ಬೆಹೆನಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ವಾಜಿಬ್ ತ ಫುರಿಹಮೆಂ ಅದಾವೇತೋ ಏಯ್ ಅಲ್ಮನ ಬೆಹೆನೆ ಕದ್ ಅಲ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತನುಗ ಅಲ್ಮನ ಫೆನುಮುಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ವಾಜಿಬ್ ದನಿ ಫುರಿಹಮೆಂ ಅದಾವಮು ada wakama vejia den jadwanti dalu hinganu nasasi gonna den kan hingam waga den hama mi dannawalen bewen mi behla raisul jumhuriya kan kurevviru go mihin ham bekar angatalum fiwa ibs kam nukurevviti ve fassaharu go dawre tinghara kuruwegen diyes ehannona fassaharu furiyam kurawwan bekaru angatalan hadan timanna hakuli kuliya kulena me fanara kuli illa yana me tera kuli bimmatinne na gani mi kahada taakon je bekaru angatalan hadage mi verikamuga fasahar tinghara badlugen dies abdo yamne ki ka deflenu abdo yamne ki wara oga ter befle abdo yamne abadu savvis gadiroge masakkati ki dive rajituna de tere fikuru kurevvo abdo yamne masakka polaki dive rajituna miyadavvore adavvore fahi madama hoda dinu ekama emenek fanuge savvis gadir ben for kurabani almenna me fenigendani kandil fagutus mi bayan hamamu midanigato ni malum kurana hama adam benbe almenna mi rais nashid go waqtaka badar sarkar kuraba kantattaka mi den eha gina jawabdari enota sarkar zimmadar kunmu to magena harakat almenna idukol party ko faratun fenenmes by far twitter ganwata social media ge mis wasilata gamfada koms waqtaken bedakka rajan bera wadan war koms mi kala waqfur dakka wadan em phone dekke waqfurtaka badar almenna mi fa kurwani राज्य में मी सियासी मसरोग में हिमेने हिम बाय पार्टी तक रईस नशीद गोवाल बाफे डेमोक्रेसी हिमायत कुरमट्टका यमनिक फानुगे पार्टी अन्वता इदिकोಳು एनडीपी गुಳಿಗೆ ಮಸೆ ಕುರಂ ತೆದೂಮ ಗುಳಿಗೆ ಮಸೆ ಕುರಮಟ್ಟಕ ಎಬೆಫುನ ಮಿವನಿ ದಾವತ್ ದೆ ಬಾಸ್ ಮೊತೆ ಬೆಫುನ ಗೋವಾದ ಬಾಮಿತಿ ಕಿನತೋ ರಾಜ್ಯಗ ಸಿಯಾಸಿ ಕಂತತ್ತಕ ತರಗಿಗ ಮಶ್ರೂತಕ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಹಿಂಗುಮ ಮಿ ಹುಯಾಕಮೆ ಮಿಹಾರು ಮಿದಾ ಮಗ ಬದಾದಕಮ ಬಾಣಮ ರೈಸ್ ನಶೀದ್ ಗೋವಾದ ಬುಮ ಇಜಾಬ ದಿಗೆ ಎಮ್ಡಿಪಿ ಆಕಿಗ ಕುರಬಾಣ ಮಸಕತೆ ಎಕ್ಕಮ ದೆಕವಡ ನಮತೋ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹಿಮಾಯತ್ ಕುರಬ alon gobole korengata mi warak hemwa wak pole dakkoni ma gena du henduwe mi dehas 11 වන හරු 2012 වන හරු ජනවාරි මාස 16 වන දෝ රාජ්‍යයේ ක්‍රිමිනල් කෝට්ගේ ෆණ්ඩියාර් ඉස් ගාසි හයියර කරේ ගානු නසාසි ඛිලාෆ mi ගානු නසාසි හිමාය කර දිෆා කරන් තෙදුවම් විදාලවා බේෆ්ලාග වාහක මි දක්කනි දෙංගනක alon දෙම ෆාහ කරෙන් ගානු අසාසිගේ ඉමුගේ බේරුන්නේ චාටම් බේරුන්නේ තිමන කන් පුරවවානේ කියා ඉත කමෙක් කරවේ බේෆ්ලා අබ්දෝ යාමින අබ්දෝ මිහාරුගේ රයිස් ජුම්හූරි අබ්දෝ යාමින අබ්දෝ කයුමා ජුම්හූරි පාර්ටිගේ රයිස් ගාසිම් ඉබ්‍රාහිම මිබේ ෆුණුගෙන් ගොස් හයියරකෝ මිහාරුගේ නායබ් රයිස් ડોક્ટર මොහම්මද් ජමීල් අහමද් හයියරකෝ රාජ්‍යයේ සියාසි මස්ලුගේ ඉස්කොන් ඔලොවි කොම්මේ බේෆ්ලෝගෙන් ගොස් හයියර කරවේ බේෆ්ලාග වාක් මිදක්ක නොකොඩම් විදාලනේ කානෝන සසීමයි කරන නොකුණ ලදු ගන්නන් චේනිගේ එද්මුඩි රාජ්‍යයේ හොළු ජහන් අමර කරවි පාටිගේ ඉස් වෙරියක මෙද හුන්නේ බේෆ්ලා මිදක්කනි ගානුන සසීමයන් කුරන් කුන්නාශ ලදු ගන්නන් ජේන යත මිරාජ්‍යක දෙම්මති ෆාහ කරවි ඉදිකොළ පාටිගේ zimmaka වාන්ජේනි සරකාරු හිංගා පාටි නොත සරකාරු එව්වස් කම ගෝස්කො කුරේතෝ බෙලු ඒ zimmා සරකාර zimmadaar kuruun kamක වාම්වාඩ සරකාර zimmadaar කුරාක මිතාග එව්වස් කම නොකුරේ ඉංගේතෝ සරකාර ඉරාද කුරේ වර zimmadaar කමක කුරිය දා කමගේ ලාමසීලු හෙක්කෙන් එබේ ෆුන්න සරකාර zimmadaar කුරවානේ එව්වස් කම netu දෙම් මිහාරම උලෙනි මිරාජ්‍යයේ අමන් අමාංක ඔතීම මිරාජ්‍ය සුල්හ මස්ලස් කම්මතිග ඔතතිවේ
ඉප්පලක් කෙන්නුවගෙන් එවුළුම්බන් ඉගේත එක්ගොතකස් මීර ගවමන් හේවයිදිගෙන් උළුබා බේහලන්නු ගවමන් හේවයිදේ මීහකුව අවවන දුවහකු දෙහස් බාරවනහරු ෆෙබ්‍රෝරිමහක අවවන දුවනුකු මුලි රාජ්‍යක උලෙන්නු ජහ මේ ගවමන් හේවයිදේ මීහකුනම අලුන් ගබෝන කුරාන් රයිස් නශීදකි මේ ගවම හේවයිදේ ඩාන්නවා උළුබා බේෆ්ලෙක්කම කෂ आरफानो हमें हम फुर्सत हमें फदवाक दक्का वक्त फुर्सत लिबेन का उम्मीद करने का बड़ा शुक्रिया थी देवा बहुत बड़ा शुक्रिया आलो दावत देवी थी आदाल में प्रोग्राम का दिस मुहिम बाइंग बाइंग बैग आल में इतने फना में गिनस्तेनी मादा मारे मियोना हुलमा दे के देवन फिर वही के बिंग कुमुगे मशरू के एमी हरकत को नोता में इवेंट का वाह बैग की गाना हम कुड़ा इरुपल फती फना बदल कर ला बाप्पा बेणु मी हक्कत्ता आहारं बेणु मी मीरु रहा हकत लिबिदे अगुयो मीरु किरे कोडन बर्गर एम्मनं वेस कमदा मीरु किरे I search and I try everything. Through the optical viewfinder, I control time. Remote live view shooting pulls me closer to people. Dual Pixel CMOS AF brings still pictures to life with moving pictures and never miss a beat. The future is here. Canon, delighting you always. I search and I try everything. Through the optical viewfinder, I control time. Remote live view shooting pulls me closer to people. Dual Pixel CMOS AF brings still pictures to life with moving pictures and never miss a beat. The future is here. Canon, delighting you always. मम्मा बेणु मी अगुहे बाप्पा बेणु मी हक्कत्ता आहारं बेणु मी मीरु रहा हकत लिबिदे अगुयो मीरु किरे कोडन बर्गर एम्मनं वेस कमदा मीरु किरे प्रोग्राम बदला में बेफन समा बादन वादे आल में दे में निमिगे मीडिया बैग राज्य सियासी मसलों पा को दे बे वाकत में गेस्तिनी आल में मी बैग तिबेफुना में आल में गेस्तिनी आल निमाल धन्यवाद फदा मादा मारे बाबा और मुहिम रस्मियात हदे हुलुमाले देवन फियवे हिगे बिंग कुमुगे मशहूर रस्मी को इफ्ताह कुमुगे खास रस्मियात मादा मारे मियोननी मी रस्मियात बेहे इतुर मालूमात बेफुना में गेस्ट मटकाल मुगे प्रोग्राम के मेहमान गुतु मी बारे बडान होने एचडीसी फरातुन सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर आमिर जील मरहबा गत प्रोग्राम शुक्रिया उनके तो मैं और मालूमात फागो तो मैं रस्मियात में अन्ननी हुलु मादे कुन नु मादे में रहनो तो कोकिने तो मैं रस्मियात रे फमियोती इंगवेडन फदा आलन में मी रस्मियात बेव मैं हम जफवानी रालगण सरहद इंगता मादमारे मी नुए चार दें आलन में मी हफ्ला की आलन में हुलु मादे फेस्ते मी हिकुमुगे मी ಅಂತ ಇಫ್ತಿತಾಹ ಕುರುಂಗೆ ತುಂಬಾವ ರಸ್ಮಿ ಜಾಸಾಂಗತ मी किने तो मी रस्मियात मी कुरियत दानी किया कुलगद रस्मियात को तो वेगंदा मी हमगे हम सालन हिवनवरगिನ ಫರಾತ ಕಮ ಇಂತಜಾರ್ ಕರಮು ಆದು ಹೆಕನೆಗೆ ದತ್ತ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ದೇವನ ಫಿಯವಸ್ಸೆ ಫೆನಿಗೆ ದಾನ ದೋಸ್ತೆಂ ಆಳುನ್ ಮೆ ಮಿಕಮ ತಯಾರಮು ಅನತಾ ಮಿಹರ್ ದೋಸ್ ಕೊಳೆವೆಜದೆಂ ಮಿಹಾರ್ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫೇಸ್ 1 ಗೆ ಸಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಗಿನ ಏರಿಯಾ ಆಳುನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿವಣಿ मी तरगी को मी निवमका कैरियो इफ तेंगालवन में हुलमाल फेस 1 की फस्टर्स में होंगे आबादी का मी टारगेट को गे तरगी को रे वोन फेस सेंगे तो ऐसा ते का अड्डियांग हेक्ट अलवन में न कबो करनी फेस 2 की एवरेज अधि फूडी हम गिना फैसिलिटीज तक का अलवन में गे उम्मीद तक गुलिफावा प्रोजेक्ट का मगा एहम फेस 2 की अलवन में एवर बोर्ड को
240 hectares ingata 240 hectares target mi kurevani 100,000 people. Okay, to mi madama rega mi rasmi atuga almena kon farataka to fenigen dani rasmi war rasmi bodu harakata kanu rasmi ataka mi vegen dar kon baito bar wadan wan mi rasmi atuga sarukaruge is vegen bar wadan to kine to hamaje foti ade hama ingredam foden almen mi jalsa ki war khas jalsa almen mi jalsa sharfat ko dewan rajake raisa jumhuriya then egitrum sama alun menge managing director gitrum hama zuwanunge ispe from fenwada gannawana then me jalsa ge magan maksad ki alun menge mi phase 2 gahimeneri component ki kobato raitunna hissa kollu ehim alun menge me kurum sek for nothing medium west 24 alun me master plan as tayyar kurawunka ehim me jalsa ki alun me phase 2 iftitah kurmattaka adalun menge master plan emenna mi makodden moto launch kurumge gotu baba hasa jalsa inget ke talmen nami hulumade devana fiwe ek wak dakkar hulumade ki mi sarkar gwara bodu mi wadu tahuga war bodu bang amaz kore fwa sarhad kama vegen midan egotum juwanu ge city ke almen na rais yamen wadu tahu tere war bodu hulumade khas ko devana fiwe sar bodu gulu fe mi abe malumat mi ge libigen dana to kineto kiya tafsil kotto libigen dana ya da rangal ane hulumale ki hama rais yamen vidale fada juwanunge saharege gotuga taragi kore hulumale ki youth city ingata ehme ege mane ki mi befune he hame kan moni fo hifilume ehneno ege terege war baver components ta kemeni gende gotike dora ege turun economic activities ingata te hama mi ege mi alon menna malem sama lebe fursat ingata mi alon menge visnumaki hulumale ki zuwanunna de alon menge mi ummittaka gulifawa taneke ingata hame mi zuwanunge city hame kan phase 2 nunge ta phase 1 nunge sam fenige dan alon menge mi har hama kurida war baur mashrutan e bahuri egota target kurevige war baur kantatte fenige dan ingata kiyato madamage mi madama rega mi jalsa mi amukon hulwade fito bana amukin to mi jalsa baur mattaka mi wakin samta ka hame jefet me jalsa alon me wargina faratta ka mehrwani dawat teifa ege iturumus mi jalsa ke alon me amukon ham huriya faratta ka hulwa lagem bawa hasa rasmiyat ingata ehme ma hama mi ballalabam benu fulwa hama komme befulakavs etana wadagen bayron ge fursate boy ingata ten alon me mi event hama wargina media takon live kuragata bas mane ham seifa itere television models channel 13 adi sannu ves live kuragata mi harwani confirm koref egitere salona adi by media takun ama interest eba fal kurawa mi event live kurumuge katta ngeta ke tawn hitangarani mi hulumade devana fewi higa masake mi rasmi ko iftah kuregen dani fortuma fewe hige mashruga da shumiyatan samaragina dagbek mi har hulumade ge badiruwa kivegen baanu hitangarani rasmiyat mi hakulaga da rasmiyate babar hulumade beruno to male mi raalugonu sar hadduga mi baba gota hamaje gendiye warangal swalengeta alun men gabul karani hulumale mi anna taragiya ekko e hulumale gur fursat ingenge bache मैगणगते गमाले गमिदिरोले रही तुन्ना ए बाइसास करवेंचे है हुलमाले के opportunities तका मंजर त फ्रेंड नंगे बचे है तंकले बोर्ड एहवे मिहार स्किना ददे के बाय को हुलमाले के दिरोले मंगे बदे ए तेरे हम अलमने लफा करे 35,000 प्लस आबादी मिहार है बोइंग हुलमाले का इंगता एहवे मी कुड़िया मिहिरा मी प्रोजेक्ट तक तेरे मी उलान करे कंत तक तेरे alon me benwani gina befulun tak e fursat engi kendi ngata ehme ma gina bai ko adwas malika dirole mundati efada function e malika bawa fe gina bai ka etana ngas baverum ge fursat ekka alon men kabul karaweti alon men hitengeri mi jalsa alon me alon sarhadge me far bawani ngata anu me hama hitangara swal ngata me alon men me hulumade alon me swal me dannawali hulumade malaya
nuota hululia malia gulwala bridge bes mihar mani yolan kurefa hulumale ga devana fiya wessa kiga den madurunu mustaqbal ga bridge ga samali masake fichigen dane ka malmenna mi belevigen dani malumata ka badadar mi iralugonu sarhaddaki awmenna mi kuriga hamagama saamur fori mihar social media ga mi dawro munda kurehun taka kisa badadar mi bridge eligen dan sarhaddu takkama kandelefa detin sarhaddu ga teringen sarhaddu mi evs gulmen ebetoya ane tidal hem bridge ki alwen min hawara bodu mide detta irad karavi yamu hama e bridge gulma ekon hama alwen manane wara bodu malaya airport adi hulumale guligen dani detta ei hama wara bodu umide ke engeta hulumale ge taraggi den hama e kolonam fa kolambenu ve mi hulumale ge phase 1 phase 2 was hama mi ekkon alwen men landing ke gotu gulifan one me onani bridge takakun gulifan me onani hevima wara interesting kanenge hin me efaratun anfarata me guligenda lamegen guligenda network ek gotan e onna transport system tatta irad karaviya hama fenigenda alwen men ummeedu kura war furi ham kam kane den raalugand alwen den he sarhad alwen me bodan hama me visne gina bayaka baverunge fursat holwalunge gotunni alwen men etanu gamme bawani ngata almenna mi dimme kurinti vidal chaka guliga hamaunu hitangara chegeta mi almenna mi by far atako kura suwala mi hulumale taragge vege bade waran halu iduwe jeg enna mes hulumale ga bohya vehikamuge mashru taka hulumale ana taragge mi kurierun takaka kiga maale luyel libi maale kivesmi ama nevale vevaruga tanaka wanga bajje he ekan eba ve bae miswale bakure kinato faaha kurani mi kurinti vidalu wihen hulumale hori furusattaka hulumale ga mi hori wasiletta male ga dirule rayitunoto male ga ekeki masake ekeki vyafarita kura farataka masakketunoto e manzaru fennanga bajje kamati vidalu kinato mi masalen halle genomuge amazing HDC ga horito mi ane war bever issues take kanek detta mi danone den hama gamas alona gabu karani aluganda mi badalwe muhatap mi wa be fulunge mi farata salfenani hulumale kuri gavejyamun wara jehilum watane kanege daturu koffa tang e jehilum vekanege move kura eka mihar hama fenigendani war gina bike shaugo edi malang hama asoi tanekata mihar hama mi gina bike gabul kureve hulumale ki fursat oi tanekkam engeta ehma hama alun dannawalam bernwadi huriha farattakas irat kuraviya hulumale ki tiya ediwadana farat nunati gabul craft mi planned city eke engeta tibe furna oi opportunities about mi taragi kuran fursat about ehme e fursat taka ekko mi etan taragi veni migen dairo al gabuka hawara bod lui fase kame mi sarahadda samadi bigetane ehm al kuristene fa dan phase 1 ki first or sasmi ga bade phase 2 ki elakam ga bade jumla elaka first or sasmi eswara bod bay hulumale move gen dani datta hama games ege benefit take fenigen dan kama ten ege itura samalun faaka lalun me huluma taragi kurum gagin gole war ber visnun take hore planned city ekave falun me war bod iskame den etarge mahawlaki hiffase mahawlege gotuga mi onna city ekava data ten hame kanalun ben men hulumale ki kos diri ulun mi ulefa mi masekkatan hen tanakan anna tanaka viswakash irad karave hulumale ki hama self sustaining city eke tanaki work of mi ekwerna ko maja kolla peragosla moni fohi filola ayla ko wagote eda kolla ei tibefulunge hama home gotuga fennane maganda city මාදන්ඩේ මි රස්මියාතක හැම ගෑමස් මි හුරිහා කමෙග ෆැෂන් අල්මන්න වර කුදගද ගොතක ෆෙනිගෙන් දාන හෆ්ලාගේ ගොතක අල්මන්න මි සිෆ කුරවෙගෙන් දන කිනතෝ මාද මාර්ගේ රේග හෆ්ලාගේ ආම් කල්මන්න බාවා බොඩති රස්මියාතෝග ම ජාසාග සිෆාගම වාහකතක දක්කාලා මි දාකාලා ගොතක මි ෆෙනිගෙන් කිනතෝ මාද මාර්ගේ රස්මියාත විසර්ක තෆාතුගෙන් දානතෝ තිවිදාවලි කාලා මුහිම් මාලුමාතක හුළුමාලේක දෙවන ෆියවස්සා බෙහෙ ගොතුම් දේවේ ජාසාක වාර කිනතෝ විස්තෆාත උන්නානතෝ අමුන්න kiha tafsil gotegga mawlumat libiga hinga danatu adam tidana alun me mi jalsa ki war bod jalsa enge tam mi jalsa tere alun me ham boda
ගස්තු කරන්නේ විෂුවලි ගත දක්වද එම්වීම තිබෙෆුන්න නොනිසාස වඩනවා බෙෆුන ෆෙනිගෙන් දානි අලෙන් මේ මාස්ටර් ප්ලෑන් සම විෂුවලි මේ වීඩියෝ ප්‍රසන්ටේෂන් තකේ ගොතුගේ ෆෙනිගෙන් දානි එහෙම හොළුමාලේගේ තරගියන් අලෙන් මේ රාව ආෆ්‍රිකන් තත්තකි ලොල ෆෙනිගෙන් දානි ඒගේ අස්තු ගොතුගේ එහෙම තසරවර් කොල්ලන් ෆසේ හැවෙගෙන් දානි ගොතේ ගොත අලෙන් මේ රාවල්ලා ෆමියති كنت أمي ماذا ما أريج رسميات أمي فيشين مهاردين ميوتي ما جنر تكلنا مقام سيابود رسميات كبدار كينتو تبي فروم إم فهو كتاجار تنهوري رسميات أمي كان الفاوا كتو فيش مرتا كوارجين ما سكت كون فارات كتو أمي رسميات بيبو مقا إهي تريودني كي هاور كتاجار وجدتهم ألون من هم HTC management staff और बार मासकते के को अलन में मिति बितायार व फंगे तदें एक इतर में समा सरकार के काम आबे है वजारत तकुना हम सरकार के इस फरे तक अलन में ना एक वर्ग क्या तुम मासके कुराओ मंदानी इंगे ता हम फाहकलन से ने होल माले की वर्गिना गोगतम वर्गिना रोंगरोगम हुरिया बेफुना स्कूल लामे फताना का वीरुगा अलन में गे मी इवेंट हम वर बार मासके तक कुरेवे ෆෙනිගෙන් දා එච්චකි අලුවෙන් මෙන් බෙන්වනේ තසවර් ෆෙනිගෙන් දියුන්ගත එබැවින් ජුමල ගොතෙක් මේ නිම්මාලම කුරින් මේ රස්මයාත ගුලේ ගොතුන් ආමුන්න විසදි විදාල බෙන් ෆුලා විසිටෙත් බත අලුවෙන් දන්නවා බෙන්වනේ අනේ මාදමගේ රස්මයාතකි හම ආමුක හොළුවාලගේ අලුවෙන් හොරියා ෆරැත්තක අලුවෙන් මෙන් එදවතරව මේ අලුවෙන් මෙන්ගේ හෆ්ලාග බෑරඩගේ අලුවෙන් මෙන්ගේ මේ ෆේස් 2 හොළුමාලගේ ෆේස් 2 ඉෆ්තිතා කරුන්ගේ අලුවෙන් මෙන් නැක බෑවේරිවේ අලුවෙන් මෙන්ගේ ඒ ප්ලෑන් ඔයක බලවලවා ඒ ඉහසාස් කොල්ලවා ඒ තසවර්ග බෑවේරිවා අලුවෙන් මෙන් නැක ඒ උෆලක බෑවේරිවා අලුවෙන් මෙ හම් බෙන්නුවේ වරිහාරයි තුමස් එහෙම හම ඉන්ට්‍රස්ට් වා කොම බෙෆ්ල සම වඩාගෙන ඉංගත රාල්ගන් සරත් කනුවේ ච රස්මි කොෆෙෂන් එහෙම 845 හකංගාරම් ෆට්ටගේ හම 11 වඩානවා දැන් ජාගම හුරි මිවරකුන් අලුවෙන් මෙ seating was provide kodena henname sa dengalun men eha digen nukurana hemme mama sa kadi kola tibbe konga salin ke henno eha tat full kam ka wane henne sara hadu ke hifase kamai ko tibella बराबर शुक्र है तब नती दवा तो बराबर आदार में मेरे प्रोग्राम का मी बैकग्राउंड तो इफना हम बिकनस्तने मादमारे राळगुण सरहद को कुरियदा एचडीसी का मुहिम हरकतें और मुहिम रस्मियात गाद हुलुमादे के देवन फिय वही का मासिक रस्मी को फिशम का रस्मियात मी रस्मियात का हम एचडीसी के फरात विदाल वही और मिना हुलुमादे के देवन फिय वही का हुरी फुर्सत का देवन फिय वही सावबुं आमराय तुन लिबिंग दान लुई फसे कमा तारगी वाहक युविगिन दान एंकमुं और मेरे मिगनस्तिन देबाग सिबेफन वारा गोरी मुहिम मालूमात के लिबिंग दे कुमार यागिन कुरंग शावगर कमा कल में मेरे प्रोग्राम बेले कमटका और बड़ शुक्र दना बाद दे रे कहीं दे अस्सलाम वालेकुम I search and I try everything. Through the optical viewfinder, I control time. Remote live view shooting pulls me closer to people. Dual Pixel CMOS AF brings still pictures to life with moving pictures and never miss a beat. The future is here. Canon, delighting you always. Mamma benumi aguhe. Bappa benumi hakata. Aharam benumi meeru raha. ಹಕತ ಲಿಬಿದೆ ಅಗುಲೋ ಮೀರು ಕಿರೆ Golden burger. Emmanam ves kamada meeru kire.